जेपरिक आमे देखिथिलु जे राघव आ सोनी दिजण स्वामी स्त्री थिले। राघव से जगह बहुत पूर्वर ही रहउतिला आ सोनी को आसीबार मात्र किछि समय होइतिला। जो डाहाणीर कथा सबुआडे चर्चा होउतिला, जहा द्वारा सोनी को तापर दया आसला। से दुईटी लडू देइदेला। लडू देला परे सोनी को से निजर बसीभूत करिला। ताकू भी गोटे डाहाणी बनैदेला आ ता साहाय्यर अन्य स्त्री लोक माननको धरि से ताकू लडू बनैदेला। हे भगवान, मो स्त्री को से पिशाचिनी धरी पकेछि, एबे कौन करिबी? हाँ, मु मानुछि जे आमे झगड़ा करुतिलु, किंतु मु ताकू केते केते भलो भी पाउथिली। मु ताकू केते थरे कहिछि से पिशाचिनी को लडू देनी देनी, हेले से सुनिलानी। एबे मु कौन करिबी कौन करिबी कौन करिबी? राघव, कौन हैला? आज तमे ऑफिस जीवनी? मु तम लंच पैक कर देछि आ जलखिया भी टेबल ऊपर रखी सारलेनी। जाओ खाइदब। हाँ हाँ आसुजी। एबे गोटे पिशाचिनी हाथरू खाइबाकू पड़िबो। हे प्रभु, कौन होउछि रे? कौन तमे भड़बड़े कहूच जे? कौन कहूच कहलो? राघव जल्दी जल्दी खाइके ऑफिस चली गला। से आउ एई विषय चिंता कला जे से निज सोनी को केमती बंचेबो। मु मो सोनी को केमिति कहबी किछि तो मते भाबिबाकू पड़िबो, किंतु ताटू भी बड़ भाबिबा विषय सी महिला मानकू लडू बनौछि। हाँ, किंतु एते लडू सी करिबो कौन? आजिकाली बहुत अजब अजब कथा कहउछने, जणा नै कौन हिजे। राति रे सोनी पुणी थरे घर बाहर लडू रखिला आ डाहाणी अधा लडू खाई सेठी रखिदेला। तेबे सोनी बाहर को आसिला। सोनी, कौन करुचु? से अधा लडू तू खाइबुनी? कौन कौन कहूच तमे कि मो अधा लडू मु खाउची? हेले मो याको काई खाउची? आ जदी भी याको खाइली तबे कौन हबो? तू लडू खाइबा परे पिशाचिनी हे जाउचु आ बाकी महिला मानकू लडू बने दउचु। हे भगवान, मो द्वारा तमे कौन करेलो? हो छाड़े, जा हेला हेला। एबे तू आउ लडू बाहर को रखिबुनी, हेला? जो माने हजी जाइछन तांको खोजिबा तो मो दायित्व ना। मो जानिची से काहे कि से मानकू लडू करूची। ठीक अछि, मु तोर सहाय्य करिबी, हेला? सुन, सी जेतेबेले आसीबो ना, तू एमिति देखिबु जेमति लडू खाइचु आउ ता पछरे चुपचाप पळेई जिबु, हेला? ठीक अछि। डाहाणी आसीबा परे सोनी तांको पछे पछे चलिला आ स्त्री लोक मानकू से लडू रे परिणत करी निजर थळी रे रखुतिला। तेबे से गोटी घरे पहुंचिले आ तांको पछे पछे पीछा करी करी राघव भी सेठी पहुंचिला। एबे तो बहुत लडू हेई गला, एबे मजा आसीबा। सुनबे, तो खेल खत्म। मो सोनी को छाड़े, नहेले मु समस्तन को कहि देबी तू समस्तन को लडू बने दउचु। से माने फिर तत्ते आसी बाड़ी पकिबे। तमे एमितिया करबा को चिंता भी करबनी, काहे कि न तू गोटिए पाद आगो को बढ़ेबू सबु लडू फाटी जिवो आउ तोरो सोनी को भी। तेबे सोनी भी डरी कि जाय राघव पाखरे ठिया होई कि रहिला। दया करी कि लडू गुडा को किछि करबनी, से माने होचंती कहार स्त्री। लोक माने बहुत धूमधाम रे बाहा हे कि तांको आनी थिबे। काई तमे एमिति करछो? स्त्री लोक माननकु लडू बनौछो, हे माननकु छाडी दियो। मु एमाननकु छाडी पारिबिनी। मो विकास सहित बाहा हेबी। मो बाहाघर भांगिबार कारण थिला ए लडू। तेबे मुक्ति मते सेई दिन ही मिलिबो जो दिन मु लडू सब तयारी करी काहाकू बाहा हेबी। पिशाचिनी, तू काहाकू बाहा हेबाकू चाहू, किंतु से पुओडा भी तते बाहा हेबाकू चाहूछ कि? आउ जदी से तते बाहा न हेला तो तू कोन समस्तों को लडू बने देबू? ताकू मानिबाकू ही हबो, नले ता घरर सब स्त्री लोक माननकु मु लडू करदेबी। आ तम दी जनक काम होची ताकू मनेइबा। आ जदी तमे दी जण चाहूच सबुदिन पई छाड़ी कि ए जगह मु चली जाए, तेबे तमको बर जात्री आनिबाकू पड़िबो आ से पिला सहित मोर बाहाघर करेबाकू पड़िबो, न हेले मु समस्तंकु मारी देबी आउ तोर सोनी को भी। नहीं नहीं, मो सोनी को तू किछि करनी, मु तोर सहाय्य करिबी। हाँ, मु आउ मो स्त्री करिबो, तोर बरजात्री मु फेरे करी आनिबी। हाँ। राघव डाहाणीर स्वामी रमन पाखकू गला। रमन भाई, मु तम पाखेरे से झियो विषय रे कथा हेबाकू आसीची, जहा सहित तमे कम लड्डू हेबा जोगु मैरेज करबे मना करलो। आउ एबे सी गोटे पिशाचिनी हे जाइची, आउ सी मो स्त्री को एबे पिशाचिनी बनै देइची, आउ कॉलोनी रो सब स्त्री माननकू लडू बनै देइची। तो मु कोन करबी? सेटा आपण मानक टेंशन। आउ आपण कोन चाहुचंदी मु फेर ताकू जाय कि मैरिज करबी?
ତାକୁ ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ଚାହୁଁନି। ହେଲେ ସେ ପିଶାଚିନି ଏମିତି ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଲଡୁ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ। ଏବେ ଆପଣ ତାକୁ ଫେର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲା? ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ନ କରିଲି ତ? ଆପଣ ପାଖରେ ଅଲଗା କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କଲୋନୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି ବି ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପିଶାଚିନିକୁ ଯାଇକି ଏଇଟା କହିଦେବି ଯେ ଆପଣ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ପରିବାରର ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲଡୁ ବନେଇଦେବ। ହଁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତା ଘରେ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବାସ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି, ନିଜ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି, ତା ଘରକୁ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇକି ବି ଯିବି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ହଁ। ତେବେ ରାଘବ ଏ କଥା ଚାହିଁ ଡାହାଣୀ ଆଗରେ କହିଦେଲା, ଦେଖ ଡାଇନି, ରମନ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ସିଏ ତୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନି ଯାଇଛି ଆଉ ତୋ ଘରକୁ ବରଯାତ୍ରୀ ସିଏ ନେଇକି ବି ଯିବ, ବୁଝିଲୁ ତ? ଏବେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୁଁ କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହେଁ। ମୋ ବାହାଘର କେବଳ କମ୍ ଲଡୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥରକ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଏତେ ଲଡୁ ତିଆରି କରିବି ଯେ ମୋ ବାହାଘରରେ ଲଡୁ ଯେମିତି କମ୍ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ମୋ ବାହାଘର ନ ଭାଙ୍ଗୁ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଡୁ ବନେଇଦେଲ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଲଡୁ ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେବେ। ତମେ କେତେ ଖରାପ କାମ କରୁଛ କହିଲ? ତମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ମୁଁ କେବଳ ଘରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଲଡୁରେ ତିଆରି କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜମା କରୁଛି ଯେମିତିକି ସେ ଆହୁରି ବନେଇ ପାରିବେ। ଯିଏ ଲଡୁ ତିଆରି କରି ରଖୁଛି ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ଧରୁଛି, ଯେମିତିକି ସେ ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଲଡୁ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତୁ। ଛାଡ, ମୁଁ ଏଇ କଥା ଆଜି ଯାଏଁ କାହାକୁ ବି କହିନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦି ଜଣ ଭଲ ଲୋକ ଲାଗୁଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ମୁଁ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇ ନିଜ ଭିତରେ ବଶୀଭୂତ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଲଡୁ ତିଆରି କରାଇବାର କାମ କରେ। ଆସ ମୋ ପଛେ ପଛେ। ପିଶାଚିନି ରାଘବ ଆଉ ସୋନିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକାର ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ସହିତ ସେ ରୁମ୍ ପୁରା ଚମକିଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ନଜର ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଆଡ଼େ କେବଳ ଲଡୁ ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଲଡୁ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଭଲ ହେଲା ତୁ ଲଡୁ ଭିତରୁ କାହାକୁ କିଛି କରିନୁ। ଭଗବାନ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କାହାକୁ ବି ଏମିତି ଶାସ୍ତି ନ ଦଉ, ଆଉ ତୁ ତ ନିଜ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ପିଶାଚିନି ହେଇଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ତ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ହିଁ। 2 ଦିନ ପରେ ରମଣ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ପିଶାଚିନି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଢୋଲ ସହିତ ଲୋକମାନେ ନାଚି ନାଚି ତା ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖେ, ତୋର ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଗଲା ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବି। ଏବେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏବେ କେମିତି ଯିବାକୁ ଦେବି? ତମେ 2 ଜଣ ମୋ ବାହାଘର ବି ଦେଖିବ ଆଉ ଖାଇବା ବି ଖାଇକି ଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଖାଇବୁନି, ଆମେ ବାସ୍ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ପୁଣି ଯଦି କିଛି କମ୍ ବେଶୀ ହେଲା ବାହାଘର ଆଉଥରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ କିଛି କମ୍ ପଡ଼ିବନି, ଖାଇବାରେ କେବଳ ଲଡୁ ହିଁ ଅଛି। ଡାହାଣୀ ସଜବାଜ ହୋଇ ନିଜ ମଣ୍ଡପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥାଳିରେ ଥାଳିଏ ଲଡୁ। ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଥାଳିରେ କେବଳ ଥିଲା ଲଡୁ। ଏସବୁ କଣ? ଖାଲି ଖାଲି ଲଡୁ, ଖାଇବାରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଖାଲି ଲଡୁ। ଏମିତି ଯଦି ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବି। ହଁ, ଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍। ସମସ୍ତେ ଫେରି ଚାଲ, ଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍। କେହି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେନି, ଆଜି ବାହାଘର ହବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେୟା ହିଁ ଖାଇବେ। ସେଟା ଭଲରେ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଡରରେ। ଡାହାଣୀ ସେ ବୁଢ଼ାର ମୁହଁରେ ଲଡୁ ପୁରେଇ ଦେଲା। ତୁ ଏବେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଆମେ ତୋ ବରଯାତ୍ରୀରେ କମ୍ ଲଡୁ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରିକି ପଳେଇନୁ, ହେଲା? ଆଉ ତୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଆଉ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼େ। ହଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ତ ମିଳିସାରିଛି। ଯେଉଁ ଲଡୁ ପାଇଁ ଏମାନେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ତମେ ତାକୁ ସେୟା କହୁଛ, ସେଟା ବି ଏତେ। ରମଣ ଆଉ ଡାହାଣୀର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। ସେମାନେ ସେତିକି ଲଡୁ ଖାଇଲେ ଯେତିକି ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଖାଇନଥିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପିଶାଚିନି ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଯେ ଖାଇବା କି ଲଡୁ କମ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ କାହାର ଯେମିତି ବାହାଘର ନ ଭାଙ୍ଗିବ। ଡାହାଣୀ ସେଇ ଜାଗାରୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭା ନେଇଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଡାହାଣୀ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଘର